روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از نامساعدی هوا در تاجیکستان که باعث مانع حرکت نقلیات شده است، درخواست پسر عزتمند از گروه‌های مخالفین و قبول قانون برای تامین مواد خوراک و سوزشواری ارزان خبر میدیم. امروز ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان شروع ماه دوم بهار را با برف پیشواز گرفتند. از جمله در ناحیه‌های رشت و فیض‌آباد و ولایت سوخت باریدن برف مشاهده شد. در دوشنبه باشد هوا بارانی است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید که در راه‌های تاجیکستان خطر فرآمدن ترمه و ریزش سنگ باقی میماند. تنها در شبانه روزی گذشته در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان 16 حادثه لغزش ترمه و دو سنگریزی به قید گرفته شد که در نتیجه در راه‌های ماشینگرد خاروغ رشد قلعه و خاروغ مرغاب حرکت ماشین‌ها قطع گردید. در نواری که کاربران به رادیوی آزادی فرستادند، لحظه فرآمدن ترمه در کنار شهر خاروغ ثبت شده است. دیروز در روز دوشنبه چنوق صدمه مدهش رخ داده است. شرکت ایرس که مسئولیت نگاهبین این راه را بر دوش دارد میگوید راننده ماشین بارکش از عهده اداره آن نبرآمده به درآمدگاه نقب استقلال برمیخورد. در پی این صدمه مسافر ماشین که به بیمارستان انتقال یافته بود جان داده است. شرکت راهبان در خبرنامه خود از رانندگان خواسته است که هنگام حرکت قاعده‌های راه را رعایت نمایند. پسر عزتمند از گروه‌های مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج از کشور قرار دارند طلب کرد که از قضیه پدرش سوء استفاده نکنند. مراجعه ویدیویی محمد یوسف خالف دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. با گفته او قضیه پدرش حقوقدان شناخته تاجیک سیاسی و مربوط تروریسم و افراطگرایی نیست، اما دخالت گروه‌های مخالفین میتواند سرنوشت او را پیچیده تر کند. روز 27 مارس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که عزتمند در دوشنبه و با گمان قلابی در بازداشت است. پیوندان عزتمند این عیبنامه را ساخته می‌دانند. از امروز در تاجیکستان دعوت نوسکران به ارتش در اساس قانون نو آغاز می شود. هرچند طبق قاعده تازه آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد، ولی تا همین لحظه مبلغ به اصطلاح آزاد شدن از ارتش اعلان نشده است. همچنین امسال ماگیسترها و اسپیرانت‌ها نیز به خدمت جلب نمی‌شوند. یک نوگانی دیگر این است که در صورت حضور نداشتن دعوت شونده والدین آنها عهده‌دار می‌شوند که دعوتنامه را قبول کرده فرزندشان را به کمیسریت حربی رسانند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه خبری جزئیات بیشتر را برای شما ارائه خواهیم کرد. تقدیم خبرها را ادامه می‌دهم. تاجیکستان و ازبکستان مسئله مرزی را بررسی کردند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد ملاقات نوبتی گروه‌های کاری کمیسیون مشترک دیمارکاسیونی از 26 تا 31 مارس در شهر جیزخ برگزار گردید. در هفته مذاکرات جانب‌ها کارهای علامتگذاری را در خط مرزی دو دولت بررسی نمودند. طول مرزی دولتی تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریمов تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود. تنها بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف و سفر دولتی او به تاجیکستان ماه مارس سال 2018 این سازشنامه به امضا رسید. یک زاده تاجیکستان برای کوشش ناکامی گذشتن به استونیا طریق دریا از ولایت لنینگراد روسیه 1 سال و 7 ماه را در زندان می‌گذراند. در قرار دادگاه آمده است که محکوم شده 16 ینوری سال گذشته غیر قانونی توسط دریای نروا به قلمرو استونیا رفته است. در ساحل او را مرزبانها دستگیر نموده و به دست سرحدبانان روسیه سپاریدند. تفتیشات معین کرده است که یک شهروند دیگری تاجیکستان به این مرد بر عوض 3000 دلار کمک کرده است تا به منطقه نزدیک سرحدی برسد. او را نیز به 1.5 سال زندان محکوم نمودند.
вакилони парлумони тоҷикистон барои ба гуфтаи худашон мӯътадил нигоҳ доштани нархи маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ ба як идораи давлатӣ имтиёз доданд. бино ба қароре ки дирӯз қабул шуд, оҷонсии захираҳои моддии давлатӣ ҳангоми овардани маводи хӯроквориву сӯзишворӣ аз ҷумла бензин аз пардохти андоз ва аз арзиши иловашуда аксизу боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд. та як соли охир қимати ин мавод дар бозорҳои тоҷикистон ба таври чашмрас боло рафта боис ба нигаронии сокинон шудааст. маълум нест имтиёзе ки ҳоло ба як идораи давлатӣ доданд арзиши маҳсулотро то куҷо поин меорад ва ё ҳадди ақал дар як сатҳ нигоҳ медорад. ҳукумати тоҷикистон барномаи давлатии муҳити дастрасро қабул кард ки ба дастгирии афроди маълул равона шудааст. ин санад дар 5 соли оянда татбиқи тадбирҳоро оид ба беҳтар намудани имкониятҳо ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии маъюбон пешбинӣ мекунад, аз ҷумла фароҳам кардани дастрасии онҳо ба инфрасохторҳои иҷтимоӣ, истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ, алоқа ва иттилоот. барои амалӣ кардани ин нақшаҳо сарфи беш аз 15 миллион сомонӣ дар назар است. در برنامه دولتی شماره معلولان در تاجیکستان حدود 150,000 نفر نشان داده شده است. معیوبان در تاجیکستان میگویند نفقه کم میگیرند، هنگام حرکت در کوچه ها و استفاده نقلیاتی جمعیتی مشکل دارند و هنوز در جامعه همچون دستنگران ناتوان معرفی میشوند. мақомоти беҳдоштии қазоқистон як варҷгоҳи шаҳри Алматоро ба шифохона барои муолиҷаи гирифторони COVID-19 табдил доданд. дирӯз мансабдорони қазоқ иброз доштанд рӯзҳои ахир сироят ба ин беморӣ ба маротиб боло рафтааст. дар давоми 2 ҳафтаи ахир танҳо дар шаҳри Алмато беш аз 1000 ҳодисаи сирояти COVID-19 ба қайд гирифта шуд. ҳамин тариқ ситоди мубориза бо пандемияи COVID-19 Алматоро ба минтақаи сурх сабти ном кард. варҷгоҳи халқ аренаи Алмато бо 3000 ҷойи нишаст дар соли 2016 ба истифода супурда шудааст. акнун ин варзишгоҳ ба шифохона бо 1000 рахти хоб барои беморон табдил ёфт. моҳи гузашта дар Қазоқистон маъракаи ваксингузаронӣ шурӯъ шуд. ин кишвар аз ваксинаи Спутник V Русия истифода мебарад ва нақша дорад ки ба зудӣ истеҳсоли онро дар дохили ин кишвар ба роҳ монад. тибқи омори расмӣ дар Қазоқистон то 31 март бемории COVID-19 ҳаёти 3046 нафарро аз байн бурдааст. наздик ба 245,000 сокини Қазоқистон мубталои ин беморӣ мебошанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия гумонбари эҳтимолӣ дар куштори шаҳрванди Тоҷикистонро ки 27 март дар минтақаи Маскави Нав сурат гирифт дастгир карданд. ба навиштаи ТАСС дар моҷарои ронандагони таксӣ ширкаткунандагон аз корд ва силоҳи травматикӣ истифода карданд. дар ин муноқиша дасти кам 3 нафар маҷрӯҳ ва як каси дигар кушта шуданд. ҳамаи онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. хабаргузорӣ аз қавли хадамоти матбуоти вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд гумонбари куштор 25 сола буда дар вилояти Тула дастгир гардид. қаблан расонаҳои русӣ навишта буданд ба тахмини пулис ҳамла ба тоҷикон метавонад ба низои гурӯҳҳои ҷиноӣ иборат аз сокинони Доғистон ва Тоҷикистон дар бозори Фудсити рабт дошта бошад ки шанбеи гузашта ба амал омад. бармегардам ба Тоҷикистон. сӯхтор дар бинои истиқоматии шаҳри Хорух чанд хонаро ба кӯми худ кашидааст. оташсӯзии ҳафтаи ҷорӣ ба амал омада 4 манзилро пурра нобуд кардааст. бар асари сӯхтор талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. дар бораи хисорот ва сабабҳои оташсӯзӣ расман маълумоте нест. ба эҳтимоли зиёд расиши ноқилҳои барқӣ сабабгори оташ гирифтани хонаҳо шуд. ҳоло сокинони зарардида дар хонаҳои пайвандонашон ба сар мебаранд.
акнун ба бозори қурби асъори хориҷӣ назар меандозем. Бонки миллӣ барои имрӯз 1 апрел нархи $1 11 сомониву 31 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 29 дирам таъин кардааст. арзиши 1000 рубли русӣ 150 сомониву 10 дирам муқаррар шудааст ки нисбати рӯзи гузашта 1 сомониву 60 дирам бештар мебошад. дӯстони азиз, инҷо суҳбатамонро хулоса мекунем ва дар барномаи ахбори озодӣ шуморо мунтазир мешавем. 3 соат пас дар озоди видео бароятон рӯзи бобарор мехоҳем. То дидор.